السلام عليكم ورحمة الله شباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للإكزرسيس ديال اليوم، إكزرسيس d'application concerne la statistique. لي كيسيون اللي كاينين راهم مهمين بزاف تيتحطوا دائما في امتحانات الموحدة. إذا تبعوا معايا مزيان وإن شاء الله نتحققوا نتيجة إيجابية. À la sortie d'une agglomération, on a relevé la répartition par tranche horaire de 6400 véhicules quittant la ville entre 16h et 22h. Alors, on a tranche horaire en heures, centre des classes, nombre de véhicules, ça veut dire l'effectif, effectif cumulé, fréquence et fréquence cumulée. Alors, on a centre des classes. Donc, parce qu'il y a les modalités, normalement, on a 5 modalités. Donc, les modalités sous forme des classes. Donc, normalement, on a 16 17. Donc, centre des classes, on a 16 plus 17 divisé par 2. Ça obtient 16,5. 17 plus 18 divisé par 2, 17,5. 18,5. 19,5. 20,5. 21,5. هنا عندنا nombre de véhicules هما l'effectif. donc ما بين 4 و 5 يعني مثلا كنقولوا خرجت 1100 سياره، ما بين 5 و 6 خرجت مثلا 2000 سياره. هنا الافكتيف كومولي، افكتيف كومولي يعني الحصيص المتراكم. دونك هنايا عندي 1100، ما عنديش قبل منها شي حاجه، عندنا 1100 دونك غادي نكتب 1100. دونك 1100 plus 2000 هي 3100. 3100 plus 1600 il y a 4700. 4700 plus 900 est égal 6050. Non, pardon, 760. 60. Donc 5600 plus 450 est égal à 6050. Et 6050 plus 350 égale à 6400. Normalement l'effectif total. D'accord, l'effectif total 600, 400. Alors, la fréquence, donc pour calculer la fréquence, c'est le quotient de l'effectif de la modalité divisé par l'effectif total. Normalement, 1100 divisé par 5400 est égal tout simplement 0,17. D'accord? La même chose. 2000 divisé par l'effectif total 5400 est égal à 0,31. 0,25. 0,14. 0,07. 0,05. Donc, la question de fréquence, هو l'effectif de la modalité divisé par l'effectif total. La fréquence cumulée. Donc, si on a l'effectif cumulé, on dirait la fréquence cumulée. On a la fréquence cumulée. Donc, on a 0,17. Donc, on a 0,17. 0,17 plus 0,31 est égal à 0,48. 0,48 plus 0,25 il y a 0,73. 0,73 plus 0,14 est égal à 0,87. 0,87 plus 0,07 est égal à 0,94. 0,94 plus 0,05 est égal à 0,99. Normalement, à peu près 1. D'accord? Normalement, 1, 0,99. 0,98 مزيان.
Alors, la question de l'oul, compléter le tableau ci-dessus, كملناه. Bien. D'abord, nous calculer la moyenne arithmétique du contrôle, sans E, contrôle de cette série statistique. Donc la moyenne, normalement, on multiplie l'effectif de chaque modalité par le centre des classes. Alors, 1100 multiplié par 16,5 plus 3100 multiplié par 17,5 plus 4700 multiplié par 18,5, etc., etc., divisé par l'effectif total. D'accord. Question 2, donc la moyenne égale 1100 multiplié par 16,5 plus 2000 multiplié par 17,5 plus 1600 multiplié par 18,5 etc. Donc, etc. plus 350 multiplié par 21,5. Le tout divisé par l'effectif total, c'est 5400. Alors, la moyenne arithmétique égale 18,29. Donc, واخا انا حسبت حاولوا نتوما تخدموه وتاكدوا من هاد لا فالور. Troisième question, déterminer la médiane de cette série statistique. Donc, pour déterminer la médiane, donc on dit qu'on l'effectif cumulé. D'accord. Donc, pour le la médiane, normalement, on l'effectif, donc l'effectif total, grand N, divisé par 2, égale 5400 divisé par 2 égale 3200. Donc, باختصار. Donc, هنا كنمشي l'effectif cumulé croissant. شنو كنلقى؟ كنقلب بعدا على 3200. كنقلب على 3200 ما عنديش 3200. ولكن كنشوف شنو من بعد 3200. دونك شكون هو لا فالور اللي عندي هنا في ليفيكتيف كومولي هي اكبر او يساوي ليفيكتيف توتال ديفيزي بار 2. دونك هنايا خصنا نورمالمون خصني نلقى اما 3200 ولا لو نومبر اللي فوق 3200. دونك لو نومبر اللي هو supérieur ou égal n divisé par 2 هو 4700. Donc, هذا هو le nombre اللي غادي نستعين به. Donc 4700 شكون هو la modalité ديالو هو 18 là هو l'intervalle ou bien la classe 18-19. Donc la médiane de cette série statistique c'est 18-19. D'accord. مزيان. Donc هنايا غادي نجي لهنايا ونكتب la médiane هو l'intervalle 18-19. D'accord. Bien. Question 4. Déterminer le mode de cette série statistique. Donc, cette question là le mode, l'effectif. Je suis l'effectif. Il y a 100, 1100, 2000, 1700, 900, 450, 350. Donc, on va le plus grand effectif. Donc, le mode, l'effectif, ou le plus grand effectif. Je connais le plus grand effectif. 2000. Il y a 2000, on a la modalité il y a 17-18. Donc, il y a 17-18.
d'accord. هنايا calculer le pourcentage de la tranche horaire qui a 2000 nombre de véhicules. Tout simplement le pourcentage راه باين. Donc on est 2000, normalement 2000, donc on a le pourcentage. Donc le pourcentage on est de 2000 multiplié par 100 divisé par l'effectif total. D'accord. Il y a 31,25%. D'accord. 31,25. J'ai donc c'est 31,25%. D'accord. Question 6. Représenter ces données par un histogramme. Donc تبعوا معايا مزيان. هنايا في هذا الهيستوغرام غادي نشوفوا بعدا لي موداليتي. عندنا هنايا لي موداليتي. دونك فين غادي يكونوا لي موداليتي؟ هنا في لاكس دابسيس. دونك اون اور عندي لانترفال 17 16 17. لانترفال 16 17 شحال عندي في ليفيكتيف ديالهم؟ في ليفيكتيف عندي 1000 1100. دونك فين هي 1100؟ هي 1000 1200. هنا 1100. دونك هنا 1100. صافي. دونك هنايا نبراسي هنا هيستوغرام تيكونوا ليي لي بار ليي 17 باردون 17 هنا. ممكن تلونوا هاد لي كاز مثلا، تلونوهم مثلا باش ما بغيتهمش مشكل. غادي ندوزو دابا لدوزيام موداليتي. 17 18 شحال عندي في ليفيكتيف؟ عندي 2000. دونك 2000 ها هي 2000 هنا. ممكن هنا ممكن مثلا تلونوه مثلا بواحد الكولوراسيون مثلا اللي بغيتو. modalité 18 19 عندنا 1000 1600 1600 pardon. هنايا 1000 1600. Maintenant, troisième modalité, 19, 20. Maintenant, l'effectif 900. 900. Troisième, cinquième modalité, maintenant 450. 450. Non, 400, 450. تقريبا هنا. دونك ليكزارسيس راه تري سامبل، حاولوا تخدموه لراسكم باش تضبطوه مزيان. Dernière modalité, عندنا 350. On a 350, non. دونك كيفاش كتشوفوا معايا؟ شوفوا لو مود هذا اللي لونته بالاحمر. دونك هذا هو لو مود. دونك لو بلو غران ديفيكتيف 200 2000.
Donc, on représente le mode de cette série statistique. D'accord? L'exercice sera très simple. وبالتوفيق لكم جميعا وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.